Video natin to, sayang to eh. Oh. Si Kevin nandyan pa rin. Straight yan ah. United Manpower versus Young Blood, mga United Manpower. Uy. 11 na kay kuya. 11. 15 ha? Before 11 no? When I go out 11. You shoot 5, 4? 15 ha? Naka-video? TikTok live. Mahangin eh. Sige lang, wait lang. Sayang yun. May ano. Sayang yun, mag-monetize na yun eh. Counted! 2! Dong, tama to dong? 4-3 kayo? 4-3? Ha? Patay. Uy! All. Dos. Wala. Wala pa rin. All 4 ha. Ayun na. Yan, si Congressman dumating. Congressman. Mayor. Andito na. Yan, dito si Mayor dumating. Mayor, dumating si Mayor. Si Nars. Habol pa. Wala. Ayun si Nars. Hindi mo nakita bumaba ng ano. Lalaro. Habol yun. Tama to, Mang Ross. All 4 ha. Yun, may kalaban pa tayo. Score 5-4. Pangit yung bagong sapatos mo. Hindi masyadong scorer. Ha? Six.
20. Not counted. Number 19. Pass to Erwin. Erwin, not counted. Bagong player natin to. Negative. Nice one. Erwin. Seven five. Wala pa rin. Wala na, masakit na mga tuhod. Mangros na lang matibay ah. Foul. Stop. No. Loose ball. Ha! Wala pa rin. Bago pa lang eh. Bagong player yan. Dalawa. Score 8-5. It's 6. Lakas. Malakas ang pitik. Yeah, 8-7. Bilis oh. Bilis ng laruan ah. All. 8 minutes pa lang, all na. Sorry. Noy, kondisyon na ngayon na yan. Yun. Amazing ka talaga, Noy. Rekta. Dalawa. Nice one. 9. Score. Chance. Chance B. 09. Score.
Si Nars lalaro. Si Nars. Patay. Bagong pasok lang yan. Kondisyon pa yan. Wala oh. Yun na. Nice. Jirek. Jirek. Dito na yan ang inaanap mo. Dito na si Mayor. Yayayain mo kami sa salong. Uy. One nine. Last game na, boy. Di na kaya. Three points. Wala. Yan. Bula. Patay. 2 points. 13. 39. Yeah. 39. 10. 10-13. Kabol ka pa, Nars. 15. 15-0. 5-0. Jeric ang ano mamaya. Oh, Si Jeric. laban natin. 0. 1-0, 15. Wala na yata ang laro eh. Meron na, Dito dami. na lang yata ako eh. Dami yan. Wala, laro ka ba yan? Nars, replay ko lang sa'yo, Nars. Paalam ko yung first game tsaka second game. Talo sila. Dalawang talo na sila. Sila ni Ian, tsaka ni Eric, tsaka Leo Oliver. Dalawang talo na sa Team Ramones. Mahina na. Mahina na, wala na. Wala pa ako doon nung pangalawang game. Lumabas na nga lang ako eh. Yung legacy ni Ian, wala na talaga. Wala na? Oo. Ay, yung mga, ito na yung mga kasunod niya, Oo. kapalit sa kanya. Yung mga coach eh. Yung Team Oki, wala na. Wala na, team okay. Burado na. Bago pa lang na. Hindi kaya si Kuya Ros din kalabanin mo. Wala sa kondisyon. Wala sa kondisyon ngayon. Pero sa kondisyon na ngayon. Wala, daming knockdown. Daming knockout niya ngayon. 16. Daming knockdown ngayon, knockout si Mang Rose ngayon. Bago sapatos eh. Ito na. Jeric mamaya, 1, 2, 3 lang. Baka
mamaya dahilan ka na naman dyan. Pagod ka na. Marami. Umuwi na yung mga Amintom nurse. Sila yung nauna kanina. Oo. Yung mga United Amintom. Yun. United Amintom. Amintom Aerospace. Amintom Aerospace. Ito pala United Manpower. Oh. Wala yan. Bago sapatos nurse. Hindi na nakascore yan. Bubuksan ko. Ah, 11 7 na? na? 11, 16. Nurse, Kuya Adam, he scored already 15. 15 shots ha? 20? Oh, ito nurse, 20 shots already completed. Kuya, very spicy. Nice, board member. Wala Wala na. talaga, bago sapatos. Palas. Isa pa, kaliwa, kanan. Hindi nakakascore si Macros. Tsaka daming knockdown. Bagong sapatos. Sapatos, kailangan. Deep Oh, good. Wala Bago pa eh. Score! Mente. Score, 2. 19. Lakas ni Kevin dito. Nung sa inyo. Uy! Tin, lakas na. Wala pilit. Uy! Puta. Game ball! Grabe. This player pa yon. Chamba. Game. Game. Ayos. This player ka, hindi. Ito. Hindi po. Yun po, Jeric po, Jeric. Number 10 po. Ayos na to. Bro Yalo, ayun na. Isa pa to. Laro tayo. Best player. Amazing talaga. Amazing ka talaga rin. Ikaw best player.